नमस्कार दोस्तों। आज आम तैयार करवा सांबर बरा। सेथिपाई आमे विशेष तेल किछि व्यवहार न कले भी चलिबो। केवल गोटे स्पून जीरा धनिया सब भाजिया पे करवा। आउ वर्तमान केवल पानी रे ही आमे ये सांबर बराटा तैयारी करिए। धनिया पत्र पकड़ी देखो मु खाऊछि अति स्वादिया बरा है निश्चित भाव। एथिपाई कौन दरकार हबो आसंतु मु आपनको कहबी। प्रथमे नेजबे 3टी टमाटो, गोटे आलू, गोटे प्याज, 4-5टी भृषंग पत्र डाल, धनिया पत्र 4-5टी, बिरी 250 राति बतरी दी। सी बहुत दाना देखो केते सुंदर हो जाइए। ताकू वर्तमान कौन कर सब बारी बारी के सब काटी देछि। आउ अदा गोटे खंड, लंका 3टा नहीं, धनिया पत्र 3-4टा नहीं, रसुण टिके नहीं, आलू तो कही पियाज तो काटी देछि, आउ टमाटो तो कटा ही सब कुछ रेडी है। वर्तमान आम कौन कर सहित मिसेदेवा बीट टिके मिसेदेवा। बीटा हूँ अति मिठालिया लगे आउ भरपूर विटामिन अच्छी। इटा आपणकर मेडिसिन भली काम करे। तेणुक या मिसई देले कलर भी सुंदर आसो आ भल लगे। आ तेंतुली टिके 2टा बतरिक रखी तार तेंतुलीटा को बतरिक से पानीटा बाहर कर दी सेटा परे आम देबा। वर्तमान कौन करवा जो बिरीटा बतरा होता ताकू ग्राइंडर पकईकि टिके पानी देकी मोटा मोटा कि करवा। कहीं पतला हो गले आ बरा हो पार। मोटा मोटा कि देखो कर दे देखो हाथ में देखो कि लगुच मोटा मोटा बरा बिरी बटा हो जाए। गोटे पात्र को बाहर करदे। पात्र को बाहर कला ता सहित टिके अच्छा एबे वर्तमान कौन करता ग्राइंडिंग जो रखी थी बारी बारी काटिक आलू पियाज सब रखी थी ग्राइंडिंग कर दे। ग्राइंडिंग कला जो आम टमाटो पकईकी करवा से पकेबा। एबे वर्तमान कौन करिया बिरी रे लुण पकेदेबा। जी लुण आपको दरकार से पकेबा। आउ जीरा गुंड टे कर पकई देछि। आउ हिंगुटा बहुत डाइजेशन कर भी पकड़ी जे। गोटे 4-5 मिनिट खंडे आपटा को भल घाटे कहीं फुलवाई जो पवनटा फुटी हेले जाकि फुल ना सी टाण टाण। तो बर्तमान करे बसई देछि। आउ तेल 2टा आपको कही 2टा चामच पकई देछि। आपन टिके लाइक शेयर कर दियो प्लीज। मुझे एत सुंदर करते आप लाइक कर। अच्छा सोरिष 1 चामच पकईली। पान मोहरी मेथी पान मोहरी 1 चामच रु कम पकईली। जीरा टिके पकईदेली। वर्तमान लंका जो 3टा रखी काटिकी पकईदेली। हरा लंका पकईली तार टेस्ट अलग आसो। भृषंग पत्र टे पकईदेली। पियाजटा कटा कटा छोट छोट कटा होता है पकई देछि। वर्तमान आलूटा पकईदेबा। आलू पकईकी इटा कौन पकेबा वर्तमान आलू पकेदा। एबे कौन करिया टिके भाजी देबा। भला भाजीला परे टिके गरम हो गला परे आलू आलू करगला। वर्तमान आलूटा करगला परे आउ टिके ताकू भाजी देबा। टिके 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 भाजी दी देखिया कि कलर आसला। एबे जो बीटटा काटी रखी ताकू पकई गला परे आउ फेर ताकू टिके भल भाजी देबा। भाजी देखी लुण आमर स्वाद अनुसार आप लुण कम खाऊ कम पकातु अधिक पकातु आपको इच्छा। लुण पड़गला हलदी पड़ो। हलदीटा हूँ माने आंटीसेप्टिक। यहाँ हलदीटा हूँ बहुत बढ़िया मेडिसिन। ये देखो सबूटा भाजीदेला जो बीट पकई तार एत सुंदर कलर आसला। एबे गरम मसला टे पकईदा। कहीं घर तैयारी गरम मसला टे पकईले तार टेस्टा बहुत बढ़िया आसो। सब जिनस घरे ही तैयारी करे। आपन टी शेयर कर दियंतु ना प्लीज प्लीज कर दियंतु। सॉरी प्लीज कर दियंतु। आउ आपनकर मोर ये फेसबुक रे आउ यूट्यूब रे दासजी लाइफस्टाइल टा देखंतु। बढ़िया बढ़िया वीडियो में छाड़ू। वर्तमान जो ग्राइंडिंग कर रखी देली से सब जाक ए पकईदेली। पकई एपट सेपट टिके कलापर से कौन हम आस्ते आस्ते भाजी गरम हो। देखो केते सुंदर कलर आसला।
ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି ପକେଇଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି ପକେଇ ଗୋଟେ 5-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ବାହାର କରିଦେବା। ଏ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ରସଟା ବାହାର କରିନଥିଲି କି ସେଟାକୁ ଏବେ ପକେଇଦେଲି। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ତ ଗୁଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ଼ ଆସୁଛି। ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ 2 ଚାମଚ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ। ଗୁଡ଼ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମିଠା ଯଦି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଦରକାର ନ ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖଟା ଯଦି ଦରକାର ମିଠା ନ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଜାର୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ କିଛି କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଟା ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇଦେଲି। ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଦେବା ପରେ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ବରାଗୁଡ଼ା ପକେଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ସେ ଭିତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁଯାକ ପାଣି ସିଙ୍କ୍ କରିଗଲେ ସେଟା ଫୁଲିକି ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସାମ୍ବାରର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାମ୍ବାର ପାଉଡ଼ରଟା। ସାମ୍ବାର ପାଉଡ଼ର 2 ଚାମଚ ପକେଇଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଆସିବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଖାଇକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଏମିତି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ବଜାର ଭିତରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲାଇନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଦେ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କରିପାରିବା, କାହିଁକି କରିପାରିବା? କିଛି ସେତିକି ସମୟ, ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବିରି ବଟା ରଖିଥିଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ହିଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଏଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖି ଦେଖି ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଖାଇଛି, ତଥାପି ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି। କି କଥା ଆଜ୍ଞା! ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଲର ବି ଆସିଯାଇଛି, ବରା ବି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ବର ବରା। ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଆଉ 5-3 ମିନିଟ୍ ବସିବ। ଟିକେ ଗୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି ତ, ଏଟାକୁ ଟିକେ ମରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଭାଇ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଟିକେ ବାସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି କାଲି। ଆଉ ଟିକେ କଲର ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବାରିରେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ 2ଟା ଡାଳ ପକେଇଦେଲି, ହେଇଗଲା। ଏବେ ବସିକି ଆରାମରେ ଖାଇବା। କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଖାଇବାନି କେମିତି ହେବ? ମଜା ନେବା ନା ତାର।